perfect blend of our two favorite fashion trends, lace halter top. This one's from Aphrodite Boutique. From the front to the back, it's absolutely beautiful. This halter top is slightly cropped. It's perfect to pair up with anything high-waisted. It's coming through with the most flattering neckline ever. This tank top is stitching under the bust. It's double lined at the top, so everything is covered. The halter straps are super comfortable. You don't even feel them. You can tie them as tight as you need at the neck. This part of the tank top is elastic, so it fits nice and snug, but there's also so much stretch. The halter straps are made of a double line lace. They're nice and wide. They come all the way to the side. Zero bulge at the underarms, so flattering. The lace isn't itchy one bit. It's super soft, tons of stretch. It just bounces right back. It's like the perfect halter top. The lace is such a hot look. I'm gonna link it below. Code orange mi ma'am ay ng orange, size small, 189. Code ng orange. O mi, pili kayo blue or black. Code orange mi ay ng orange, size small, 189 to 6. Code ng blue. Okay. Mima, no back no share no more. Check out during live lang tayo, Mi. Check out before mag-end ang live. Mi, 20k tap-tap, Mi. Ma-flex natin si Polka tapos ito. Etong Polka na to, Mi, at saka ito. Ha, mga Mi? Oh, power tap-tap, Mi. 20k tap-tap, flex natin yun. Size ano to, Mi? Medium. Mi, size medium, mga sister. Underward, padded to, Mi. Sa tayong butame sa sis, bakalapin likod. 229 COD, 194 pagbayad mo na sis. Code ng 77. Code 77 dito Mi, minus 77. Size medium, code ng 77. Mi, next tayo sister. Size ano to Mi, XS. Mi, size XS mga sister. Bakalap yung likod. Ay, bakalap. Tali-tali ang likod Mi, adjustable ang strap. Padded to Mi maha. Size XS Mi, 269 COD. 228 pagbayad mo na sis. Code ng 11. Code 11 Mi, may ng 11 sis. Sa likod. Mi, sa likod ano, 150 to 349 sister sa likod. Next tayo Mi. Mi, next tayo sister. Ito Mi, size large. Mi, size large mga sister. Bakalapin likod. Adjustable ang strap mga sister. Size large mga sis. 249 COD. 211 pagbayad mo na mga sister. Code na 55. Code 55 dito mga Mi. May ng 55 Mi, size large. Next tayo sister. Mi, ito Mi, one piece siya na may cover up Mi. Mi, one piece na may cover up siya, sister. Oh, ganyan siya, Mi. One piece na may cover up, sister. Padded to Mi. Tali-tali siya sa may balikat, Mi, ma. Tali-tali siya, sis. 299 COD. 254 pagbayad muna to, sis. Code ng butterfly. Code butterfly dito, Mi. May ng butterfly. Size ano pala to? Mi, size large pala to, Mi, ma. Mi, size large to, Mi. Size large, mga sister. May ng butterfly. Code ng butterfly. Mi, pa-confirm ako, sister. Large to Mi. Mi, large to Mi, ma. Pa-confirm ako. Sister, ano? Sister Julian. Sister Julian. Okay. Yours na to, Mi. Add to cart, Mi, ma. 299, sister. Yours na to, sister. Check out before mag-end ang live, Mi, ha. Check out during live lang tayo, sister. Yours na to, Mi. Aling Paul kami. Sister, mamaya pa yan siya, sis. 20k tap-tap pa siya. Power tap-tap kami, ma. Next tayo, sister. Size ano to, medium. Mi, size medium mga sister. Tali-tali sa likod. Adjustable ang strap, Mi. Padded to, sister, ha. Size. Pagbayad muna, sister. 254 yun. 254 yun sa'yo, sister. Pagbayad muna. Mi, size ano to, Mi, ma? Size. Mi, check out before mag-end ang live lang, Mi, ha. Mi, size medium to. Tali-tali sa likod, Mi. Padded. 189 COD. 160 pagbayad muna, sis. Code ng 74. Code 74 dito, Mi. May ng 74. Size, ano, Mi, ma? Size medium. Code ng 74. Next, Mi, ma. Mi, next tayo, sister. Size ano to, Mi, ma? Small. Mi, size small mga sister. Bakalapin likod, adjustable ang strap mo. Padded to, sister, ha. 249 COD. 211 pagbayad mo na, sis. Code ng flower. Code flower dito, Mi. May ng flower. Size small. Next tayo, Mi. Mi, next tayo, sister. Size XL. Mi, size XL mga sister. Sa tayong bottom and top mga sis.
Size XL mga sister, soft tayo ang bottom and top sister, pa-shibak. Pa-shibak mga sister, padded, 229 COD, 194 pagbayad muna mga mi, code ng 12. Code 12, may ng 12 mi, size XL. Mi, next tayo sister, size XL to me. Mi, size XL mga sister, soft tayo ang bottom and top mi. Yung cover up sister pa short, size XL to me maha. Soft tayo ang bottom and top mi, 299 COD, 240 pagbayad muna sis, code ng 77. Code 77 mi, may ng 77, size XL, code ng 77. Next na tayo sister, wait lang. Magsabit lang ako. Magsabit lang ako mga sister, wait lang. Ito na lang. May wait lang sis. Labit lang ako. Power tap muna kayo dyan. Ay! Wait lang mga ha. Check out before mag-end ang live niya. Check out during live lang tayo sister. Mga ni, check out before mag-end ang live. Check out during live lang mga sis. Wait lang sister. Wait lang mga sister. Next na tayo sister. Yellow, mi ano size mo? Extra small. Eto mi, may yellow ako dito. Eto mi, baka betsong mo to sis. XS ka, di ba, Mi? Mi, baka betsong mo to, sister. Mi, baka betsong mo to, sister, oh. Extra small to, sister. Ano siya, Mi? Baka lapin likod. Padded to, Mi, maha. Adjustable ang strap. 249 COD, 228 pagbayad muna. Ay, 249 COD, 211 pagbayad muna to, sister. Size extra small, Mi. Baka lapin likod. Adjustable ang strap, sister, ha. Size extra small, Mi. Code ng 71. Code 71, Mi, minus 71. Ay, nag-mind ka na pala nito. Sige, Mi, wait lang, sis. Ay, Mima, hindi ko nakapag kanina nung nung dilaw. Hindi mo nakita yung dilaw kanina, sis. Y2 piece. Meron, sister. Anong size mo, sister, sa Y2 piece? Flexan kita ng isa. Mia size, ano to, Mi? Small. Mia size is small, mga sister, underword. Baka lapin likod, Mi. Hindi ka napag-mine or hindi mo siya naabutan? Size is small, Mi. Size is small, Mi. Underward, padded, Mi. Baka lapin likod, adjustable ang strap, Mi, ma. Size is small, mga sister. Code ng 71. Code 71. May ng 71, sister. Size Size is small to, Mi. 249. Okay. Hindi mo naabutan siya, sis. Andito pa rin siya. Extra small yung isa dun, Mi. Tapos small yung isa. Code 71. May ng 71, sister. Size, yun, Mi? Small. Code ng 71. Paul kami pa, flex